پیر میر علی شاہ صاحب دے مرشد دا نام سنے؟ پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دا نام سنیا نا؟ اونا دے مرشد دا نام سنیا پیر سیال. میں پیر سیال لجپال میں تھوڑا جا تعارف کرا دینا. میرا پیر خواجہ محمد شفیع لجپال تے میرے پیر دا مرشد سید امام علی شاہ لودرا والا. سید امام علی شاہ ساڈا دادا پیر تے میرے دادے پیر دا مرشد مہر علی تے مہر علی دا پیر سیال. یعنی کہ ساڈا 1 2 3 تے چوتھا مرشد ساڈا. بولنا خیر ہوئے. سناواں گل؟ اے جناب پیر سیال لجپال اونا دے سلسلے دے وچ جننے اونا دے خاندان دے شہزادے آئے نے جننے مولا علی سرکار تو لے کے سارے پیران دا اندے وچ ذکر کیتا ہے. لکھن والا بھی سیالوی سید محمد ذاکر حسین شاہ چشتی سیالوی. اے لکھن والے نے. تے خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ جنہاں نو شیخ الاسلام دا لقب ملیا. شیخ الاسلام او فرماندے نے اس کتاب دے صفحہ نمبر 592 دے اتے آپ نے انگریز دشمنی دی گل کردیاں فرماندے نے یہ دشمنی اے مصنف لکھتا ہے کہ یہ دشمنی تو آپ کو وراثت میں ملی تھی. انگریز کی دشمنی تو پیر سیال کو بڑی گل ہے. اچھا ادھر آپ کو حضر ہولی نس ایک انگریز سی انہیں خطاب آپ نو تقدس معاب دا وڈا سارا ایک خطاب بھیجیا تو آپ نے وہ فرمان نامہ آگ میں ڈال دیا. انگریز نے آپ دی تعریف لکھ کے نہ بھیجی بھی تسی بڑے اعلیٰ لوگ ہو بلے بلے تہاڈی کیا شان ہے. نالے زمین دی پیشکش کیتی بھی تانوں اینے مربے زمین دے دینے ہیں. زمین کی پیشکش ہوئی تو فرمایا یہ زمین میرے اپنے ملک کی ہے. جیڑی زمین تو سانو دیوں ہے تے اگے ہی ساڈے ملک دی ہے. کی مطلب او جان دے سن کہ انگریز نے ساڈے ملک اتے آن کے قبضہ کیتا سی. پر تانوں اج کل شاید کسی نو ورلے نو پتا ہوئے کیونکہ اتھے ملک تے قبضہ انگریز نے کیتا سی نا ساڈے تے. آپ نے فرمایا اگر مجھے زمین دینا چاہتا ہے تو انگلینڈ سے دے تیرا پتہ لگے. اے تے ہے ساڈے ملک دی. آپ نے لینی نہیں سی صرف اون دے منہ تے چاٹ ایک مارنی سی بھی تاکہ تینوں پتہ چلے بھی ساڈے دین وچ بھی ساڈا اے ملک زمین بھی ساڈی تے ملک بھی ساڈا. اے ویکھو انگریز دشمنی کی وجہ سے پیر سیال کو انگریزی لباس انگریزی بود و باش اور انگریزی تعلیم سے شدید نفرت تھی. انگریز کے دور میں سیال شریف میں کوئی سکول قائم نہیں ہونے دیا. پیر سیال خواجہ قمر الدین سیالوی انگریز دے دور وچ
शरीफ यार बड़ा वड्डा आस्थाना है, जिवें बाबा फरीद दा वड्डा आस्थाना है, उत्थे भी बड़ा वड्डा सरगोदे दे अंदर आस्थाना है। पीर मेहर अली दे मुर्शद ने उत्थे अंग्रेज दा स्कूल कायम नहीं होण दिता एक भी, जिन्ना चਿਰ आप रहे ने। पता चलिया जे स्कूल नबी पाक दी तलीम सी ते पीर सियाल ने ते उत्थे बनन नहीं दिता। बोलो तो सही ना, खैर होवे। पीर सियाल ने उत्थे आख्या भी नहीं इत्थे स्कूल नहीं बनाना, असा नहीं बनन देना। अगे ख्वाजा पीर शमसुद्दीन सियालवी जेड़े वड्डे पीर साहब सन, उन्हां दा नाम सुनिया? पीर शमसुद्दीन सियालवी असल वड्डे पीर हो सन। उन्हां दे पुत्र होए ने मुहम्मदीन सियालवी, उन्हां दे पुत्र होए ने ज़ियाउद्दीन सियालवी। शमसुद्दीन सियालवी दे पोतरे ए ज़ियाउद्दीन सियालवी सरकार, उन्हां दी गल सुनो। ए हजरत ख्वाजा मोहम्मद ज़ियाउद्दीन सियालवी, उन्हां दी गल सुनो। आप जदों आए सन ना दुनिया ते, उदों 1348 हिजरी सी, यानी कि 1939 च आप दा वसाल है। 1304 हिजरी च आप पैदा हुए सन, 1880 ते 86 च पैदा हुए सन, ते 1939 च ख्वाजा ज़ियाउद्दीन दा वसाल हो गया। आप फरमाते ने कि जदों असी दुनिया दे उत्ते आप जवान होए ना, आपने फरमाया उस दौर में चूंकि अंग्रेज का पूरे बर्रे सगीर पर कामिल तसल्लुत था, पूरे बर्रे सगीर ते अंग्रेज दी हुकूमत सी। अंग्रेज ने अपने उलूमो फनून के लिए यूनिवर्सिटियों, कॉलेजों और स्कूलों का जाल बिछा रखा था। अंग्रेज ने अपनी हुकूमत कायम रखने वास्ते यूनिवर्सिटियां, स्कूलों ते कॉलेजां दा जाल बिछाया सी। ख्वाजा ज़ियाउद्दीन सियालवी सरकार फरमा रहे ने उस दौर के अंदर नसरानी तहजीब को पूरी कुव्वत से बरे सगीर में फैलाया जा रहा था। ईसाइयां दी जड़ी है ना तबलीग, ईसाइयां दी तहजीब, उन्हों पूरी ताकत नाल घर घर पहुंचाया जा रहा सी। मैं एक दो लुकमे जनाब नूं एक दो चावल दे के जो सुनाना, इधर वेखो चखाना कि अपना इथों लैके पाक पतन किन्ने मील है। वेलो हुण तुसीं किलोमीटर दस रहे हो, मील दा तुहानूं नहीं पता। ऐ जे उहदी तहजीब साडे सन मील, वो तो हुण मैं दस्सिया ना, बात समझो। साडे सन, बात समझो। हालांकि साडा एक देसी लफ्ज़ सी, साडियां किताबां च लफ्ज़े मील आया, मील। उन्हें इनू मील नू किलोमीटर बनाया। तुहाडी गल जिहड़ी छोटे देन वाला छेती समझ नहीं होनी। उन्हें आखना मौलवी किहड़े पासे टुर पिया, उन्हें इनू बनाया किलोमीटर। एक किलोमीटर बनाने नाल कोई सफर घट गया कि उन्ना ही रहा है? सफर तो उन्ना ही रहा है, लेकिन उन्हें 1 किलोमीटर क्यों किया? ताकि इन्हां दे नबी पाक तो लैके सहाबा, ताबीन, औलिया, बाबा फरीद सारे मील बोलते सन, ते साडे ईसाइयां दी जबान इन्हां दे मुंह ते चढ़ जाए, ये मील छड्ड के किलोमीटर ते चढ़ जाण। ऐसी उनदी तहजीब, ऐ उनदी तहजीब सी जिहड़ी साडे अज साडे हुण तक प्यो नूं अब्बू जी नहीं कहंदे रहे। अब्बू जी नहीं कहते, हुण ए पापा जड़ी उनदी तहजीब है। नहीं डैडी पुराना सी, डैडी तो पापा, मामा, पापा, लैडी, एंकल, ये उनदी तहजीब है। गल सुनो यार, मैं अपनी गल अगे टोरा ताकि वक्त थोड़ा बच जाए। इधर वेखो ख्वाजा ज़ियाउद्दीन सियालवी दा कितना सख्त कानून सी। ए वेखो अंग्रेज ने जदों अपने मुल्क ते कब्जा किया ना 1857 उन्हें अपनी हुकूमत कायम पक्की कर ली। उनकी फौज आई सी इत्थे अंग्रेज दी। भाईजान और नवीं नस्ल नूं दसना चाहना, अंग्रेज दी फौज इत्थे सी। उन्हें जदों 500 बंदा मुसलमानां दा फौज च भर्ती किया ते 500 अंग्रेजी फौजी वापस घल दिता। इधरों साडे बंदे भर्ती करदा सी, अपनी फौज वापस घलदा गया, भर्ती करदा गया, साडे बंदे अपनी फौज वापस घलदा गया। जज साडे भर्ती करदा गया, अपने वापस घलदा गया। जदों जज भी साडे हो गए, हुकूमत वकील भी साडे बन गए, फौज भी साडी हो गई, उदों उन्हें आख्या लै भी मुल्क वंड लो। उदों सरकार मुल्क वंडिया गया, फौज हो गई। उदों भर्ती हुंदियां हुंदियां उस वक्त जिहड़ा अंग्रेज दी फौज विच भर्ती हुंदा सी,
اندے واسطے خواجہ ضیاء الدین سیالوی نے کی فرمان جاری فرمایا سی، بولو نہ سناواں تانوں۔ ادھر دیکھو، حکومت برطانیہ کے وہ ملازمین جو دربار سدا بہار سیال شریف سے وابستہ تھے، آپ نے ان سے نذرانے قبول کرنے سے انکار فرما دیا۔ جڑے برطانیہ دی حکومت وچ بھرتی ہو گئے سن، پیر ضیاء الدین سیالوی نے انہاں حکومت مسلمان سن، بھرتی ہویا بندیاں نو آویں او مرید سن پیر سیال شریف دے، انہاں کولوں نذرانہ لین تے انکار کر دیتا۔ ادھر ویکھو، آپ نے فتویٰ صادر فرمایا کہ کوئی مسلمان انگریزوں کی فوج میں بھرتی نہ ہو۔ آپ دا ہی فتویٰ سی۔ انگریز حکومت کے کسی مسلمان ملازم نے آندا جی وہ انگریز دے حکومت سی، میں کہا نہیں، مسلمان ملازم جڑے وچ ہوندے سن، انگریز حکومت کے کسی مسلمان ملازم نے لنگر شریف میں کھانا کھا لیا تو آپ نے وہ برتن توڑ دینے کا حکم صادر فرمایا۔ کی گل ہوئے، اے کون لوگ سن ساڈے وڈے؟ آندا ہے جی چشتی کیڑے پاسے ٹر پیا، چشتی انگریزاں نو غلط آندا ہے۔ سکولی آندے نے چشتی انگریزاں نو غلط آندا بھی ساڈے تو کچھ بھی نہیں لگدے، تواڈے کچھ لگدے ہون گے۔ ساڈا تے مسلمان ہی کچھ لگدا ہے، جڑا کلمہ پڑھدا ساڈا تے وہی رشتہ دار ہے، جڑا کلمہ نہیں پڑھدا ساڈا ککھ بھی نہیں لگدا۔ بولو، جڑا رسول اللہ دا کلمہ پڑھدا ساڈا وہی رشتہ دار ہے۔ ہن سنو، اے بڑی اور بہت بڑی بات ہے۔ ایک فوجی ملازم نے حضرت سالس صاحب رحمت اللہ علیہ کی پسندیدہ گھوڑی کی پشت پر ہاتھ پھیر دیا تو آپ نے فرمایا اب یہ ہمارے استعمال کے قابل نہیں رہی، اس کی پشت کو فرنگی کے ملازم کا ہاتھ لگ گیا ہے۔ پیر خواجہ ضیاء الدین سیالوی، شمس الدین سیالوی دے پوترے، اونا دی گھوڑی دے اتے مسلمان ملازم سی انگریز دا، اونے آن کے گھوڑی دی کنڈ تے ہاتھ پھیریا تے پیر صاحب نے فرمایا اج تو بعد اس گھوڑی دے اتے میں نہیں بہنا کیونکہ ان دی کنڈ تے فرنگی دے نوکر دا ہاتھ لگ گیا ہے۔ اینی نفرت کر دے سن تے تو اج بھج بھج کے آکھیں علم فرض ہے، علم فرض ہے۔ جدوں نے حکومت قائم کیتی سی تے اپنی فوج واپس لے گیا، انہیں پھر آکھیا جڑا سکول پڑھے گا او ساڈی حکومت وچ لگے گا۔ سمجھ نہیں آئی گل دی؟ پھر انہیں کیوں انج آکھیا سی؟ جدوں اورنگزیب عالمگیر دا دور سی ادوں جڑا نبی دا مدرسہ پڑھیا ہوندا سی او حکومت وچ لگدا سی، جیڑا مدرسہ جنہ زیادہ پڑھیا ہوندا سی اونا حکومت وچ او دا وڈا ملدا سی۔ تے انہیں آکھیا جڑا سکول پڑھے گا وہ لگے گا۔ پھر ہولی ہولی او ٹر گیا گھر اپنے، انہیں کھلو جی ہن حکومت میری چلان گے بندے تواڈے تے تسی ملک ادا ادا کر لو، اینا کوئی حصہ تسی لے لو، اینا کو لے لو۔ میں تواڈے ذہن نو گل سمجھان واسطے